ya. Dewan Hakim kita yang pertama. Langsung saja kita kenalkan ada Ustadz Haji Agus Jaya LCM Hum. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih Ustadz. Iya, ini adalah Dewan Hakim yang pertama. Kemudian Dewan Hakim yang kedua adalah Ustadz Haji Syamsul Bahri SAG. Oke, aplaus yang paling meriah dulu dong. Terima kasih. Satu lagi, nah ini dia, kalau datang technical meeting kenal banget ya sama Ustadz kita yang satu ini. Dewan Hakim yang ketiga, Ustadz Haji Mustafa Kamal LC. Tepuk tangan terlebih dahulu. Iya, baiklah. Nah, itu dia teman-teman semua ya, kita telah mengetahui wajah-wajah Dewan Hakim yang akan menilai peserta pada hari ini. Dan memang Dewan Hakim kita ini akan menilai baik untuk target sensorik maupun juga tilawah nanti ya. Jadi sampai 2 hari Ustadz akan membantu penyisihan dan final nanti di hari ketiga. Jadi luar biasa ya. Ustadz kita akan menilai secara sama bagaimana penampilan para peserta. Baik, ini masih ada sedikit persiapan sepertinya untuk lomba kita. Jadi mohon waktu sebentar teman-teman. Masih dalam tahap persiapan, tapi dipastikan juga untuk seluruh peserta sudah mengambil nomor peserta ya. Kalau belum langsung aja menuju ke meja registrasi, meja panitia di sana untuk pengambilan nomor peserta. Begitu ya. Karena memang sesuai kesepakatan juga teman-teman, ini untuk lomba-lomba yang ada, kita memberlakukan sistem gugur dalam 3 panggilan loh. Tuh. Ya, jadi kalau seandainya yang di sini ya beda dengan yang ada di Zoom gitu. Kalau seandainya di sini kita panggil 3 kali nggak nongol, wah sayang banget kan udah daftar tapi harus gugur. Jadi makanya pastikan berada di tempat pada saat nomor Anda dipanggil nanti. Ya. Ini masih persiapan terlebih dahulu sepertinya. Kita masih menyiapkan jalannya lomba untuk lomba tartil sensorik. Ya, dan jika sudah selesai nanti akan langsung ke perlombaan selanjutnya yaitu tilawah. Secara langsung di sini terlihat sudah hadir semuanya ya. Peserta dengan nomor tampil 1, 2, 3, 4, 5 dan 7. Sementara peserta dengan nomor tampil 6 itu akan diikuti secara virtual. Gitu ya. Oke. Kita masih melakukan sedikit persiapan di sini. Penting banget persiapan supaya berjalan dengan lancar segala sesuatunya. Begitu ya. Ada foto ya.
Bapak Ibu Dewan Hakim, wabil khusus para peserta cabang ini yang pertama ya, tartir sensorik ya, netra putra putri. Ya, barangkali yang perlu kami tegaskan kembali apa yang kami sampaikan kemarin di grup. Jadi patokan kita adalah isyarat lampu atau ada bel enggak? Lagi dicari ya? Ya, karena belum ada belnya. Oh, ditapis ya. Nah, ini kesulitannya mereka kan nggak bisa lihat, jadi gimana? Gimana? Oke, gini ya. Gitu ya. Oke, ya. Karena memang belum ada belnya, jadi isyaratnya saya pakai ini aja ya, pena gitu. Yang pertama 1 kali gitu, itu tanda persiapan untuk membaca. Kemudian 2 kali, itu tandanya peserta bisa mulai membaca. Kemudian setelah beberapa waktu yang kami tentukan, kembali ada bel 2 kali, itu tanda persiapan untuk berhenti. Yang terakhir 3 kali, itu tanda bahwa peserta harus menghentikan bacaan. Kalau yang tilawah nanti mudah, ada isyarat lampu. Jadi lampu kuning pertama adalah persiapan untuk membaca, kemudian lampu kuning mati, kemudian hidup lampu hijau. Lampu hijau adalah tanda bahwa peserta sudah bisa membaca. Kemudian lampu kuning menyala kembali, itu tanda persiapan untuk berhenti. Dan lampu merah yang terakhir menyala, itu tanda bahwa peserta harus menghentikan bacaan. Kami kira itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami. Oh ya, ya sekaligus ingin kami sampaikan juga bahwa kami bertugas di bidang lagu dan suara, kemudian bidang fasoha Ustadz Haji Agus Jaya LCM dan bidang tajwid Ustadz Haji Mustafa Kamal LC. Kami kira itu saja, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz telah menyampaikan. Jadi teman-teman telah didengarkan tadi, kalau di pukulan pertama tadi tek salah tek lu, tek apa nih? Tandanya apa? Coba saya ingetin. Siap-siap, iya jangan sampai lupa nanti ya. Terus 2 kali tek. Baca. Oh, mendengar ya, paham sekali. Langsung 3 tek. Siap-siap berhenti, Masya Allah. Tepuk tangan dong, luar biasa ya. Jadi sudah dipahami untuk teman-teman ya. Oke. Dan kita akan memulai sebentar lagi untuk jalannya Pekan Tilawatil Quran. Yang pertama kali ini adalah tartil sensorik yang akan kita saksikan bersama sebentar lagi. Oke, nah ya, sedang di briefing kembali nih. Ya, di briefing kembali. Ya, bagaimana teman-teman, sudah cukup dimengerti? Iya, teman-teman ikutan tartil cukup dimengerti ya, nggak bingung lagi ya. Oke, nggak ada yang bingung ya, yakin ya. Oke, kalau begitu bagaimana kita tanyakan dulu untuk Dewan Hakim, apakah sudah bisa dimulai? Sudah bisa, oke, izin ya teman-teman semua. Dewan Hakim menunjukkan kode sudah bisa dimulai. Kalau begitu segera saja kita mulai untuk lomba tartil sensorik dengan menampilkan peserta dengan nomor tampil 1. Akan membacakan surat Al-Muluk, kemudian Al-Buruj dan An-Naba. Semuanya dimulai dari ayat 1. Peserta dengan nomor tampil 1. Kita akan undang, akan membacakan surat Al-Mulk, Al-Buruj dan An-Naba. Dipilih. Oh, baiklah. Dipilih. Enggak ngomong sama saya. Dipilih ya. Oke, jadi dipilih ya teman-teman. Baik, Ustadz yang menentukan. Jadi akan dipilih sama Ustadznya. Ya, kita akan saksikan peserta dengan nomor tampil 1.
Ya, nanti untuk suratnya akan dipilih langsung dari Dewan Hakim, begitu ya. Oke, silakan. Nah, ini dia hadirin, kita akan saksikan bersama jalannya lomba kategori tartil sensorik yang akan kita saksikan bersama. Surah Al-Mulk ya, silakan. Oh, belum dengar ya tadi ya? Ya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayat Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih peserta dengan nomor tampil 1 yang telah membacakan tadi
Sekali lagi suratnya ditentukan dan dipilih langsung oleh Dewan Hakim. Inilah peserta dengan nomor tampil 1 yang telah tampil saja. Dan kita masih akan saksikan dalam Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI ke-54 tahun 2024. Dan saat ini masih dengan kategori tartil sensorik yang akan kita saksikan. Dan silakan bersiap-siap peserta dengan nomor tampil 2. Untuk bersiap-siap peserta dengan nomor tampil 2. Baik, hadirin kita saksikan ini dia peserta dengan nomor tampil 2. Di mana pemilihan suratnya akan ditentukan langsung dari Dewan Hakim. Surah Al-Baqarah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absharihim ghishawatu wa lahum azabun azim.
Sadaqallahul azim. Ya baik hadirin, telah kita saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 2. Ya, dan mohon bersiap-siap peserta dengan nomor tampil 3. Oke, silakan. Bersiap-siap peserta nomor tampil 3. Boleh untuk segera menuju ke atas panggung. Hadirin, kita akan saksikan selanjutnya, inilah peserta dengan nomor tampil 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العلي العظيم. Ya, baik hadirin peserta dengan nomor tampil 3.
telah kita saksikan bersama. Ya, masih semangat di bulan Ramadan ini kita saksikan dengan menyaksikan penampilan selanjutnya. Mohon bersiap-siap peserta dengan nomor tampil 4. Silakan bersiap-siap peserta dengan nomor tampil 4. Masih dalam kategori tartil sensorik yang akan kita saksikan bersama. Ya, hadirin dan juga Dewan Juri yang kami hormati, ini dia peserta dengan nomor tampil 4. Surah Al-Mulk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا
كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. صدق الله العظيم. Baik, hadirin peserta dengan nomor tampil 4 telah kita saksikan bersama. Dan selanjutnya silakan untuk bersiap-siap peserta dengan nomor tampil 5. Kita masih dalam Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI ke-54 tahun 2024 tingkat Sumatera Selatan dalam kategori tartil sensorik yang kita saksikan bersama. Telah kita saksikan peserta dengan nomor tampil 4 dan selanjutnya kita akan saksikan bersiap-siap peserta dengan nomor tampil 5. Baik, hadirin peserta dengan nomor tampil 5, kita akan saksikan bersama di mana surah yang akan dipilih langsung oleh Dewan Hakim. Al-A'raf 130. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتي
ائتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل صدق الله العلي العظيم. Baik, hadirin peserta dengan nomor tampil peserta 5 telah kita saksikan bersama. Kita masih punya 2 peserta lagi. Satu akan hadir langsung dan satunya adalah via Zoom. Nanti peserta terakhir kita via Zoom akan kita tampilkan. Namun kita akan saksikan, bersiap-siap peserta dengan nomor tampil 7. Ya, di mana peserta dengan nomor tampil 6 nanti akan tampil setelah ini tentunya karena virtual begitu. Kita akan saksikan terlebih dahulu penampilan peserta selanjutnya dengan nomor tampil peserta 7. Kami persilakan untuk bersiap-siap peserta dengan nomor tampil 7. Dan kita masih dalam rangkaian kegiatan Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI ke-54 tahun 2024 kategori tartil sensorik. Kita saksikan terlebih dahulu. Dan kami mohon juga bersiap-siap nanti untuk peserta untuk lomba tilawah. Karena kita punya 2 peserta lagi yang akan tampil. Jadi teman-teman yang mengikuti lomba tilawah mohon untuk bersiap-siap setelah ini. Kita akan hadirkan dan tampilkan juga peserta untuk kategori tilawah selanjutnya. Tapi sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu peserta dengan nomor tampil 7 masih dalam kategori tartil sensorik. Surah Abasa ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره صدق الله العظيم. Baik, itu dia tadi peserta dengan nomor tampil 7 yang telah kita saksikan. Dan peserta nomor tampil 7 ini adalah peserta terakhir yang tampil secara langsung. Tapi kita masih punya satu peserta lagi yang akan tampil secara online atau via Zoom. Ya, kita akan coba menyaksikan. Oke, sudah bersiap-siap. Ini peserta dengan nomor tampil 6 yang akan tampil juga secara online atau via Zoom. Iya, cukup jelas suara dari sini? Iya, boleh Mbak Rizka dicek dulu suaranya. Iya, Mbak Rizka Damayanti bisa mendengar suara kami di sini? Bisa. Oh bisa, oke sudah cukup sepertinya. Ya, silakan Dewan Hakim. Ya. Surah Ali Imran ayat 187. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا
يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب. Lampu kuning. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Lampu merah. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Ya, cukup. Allahul Azim. Ya baik, terima kasih peserta dari tampil 6 sudah cukup mungkin Dewan Hakim. Ya baik, sudah cukup. Dan itu dia tadi hadirin telah kita saksikan seluruh penampilan dari peserta dalam kategori tartil sensorik, 1 via Zoom dan 6 langsung hadir pada tempat ini. Dan nanti Dewan Hakim juga sudah membuat perhitungan tersendiri seperti apa begitu kan ya. Demikian sudah untuk tartil sensorik dan selanjutnya bersiap-siap kita akan langsung untuk mengikuti untuk kategori tilawah. Kembali kami informasikan kepada seluruh peserta yang belum mengambil nomor tampil peserta silakan langsung menghubungi panitia yang ada di depan ya di bagian di dekat pintu. Nah itu ada bagian registrasinya boleh langsung untuk mengambil nomor pesertanya di sana. Oke. Kita akan menuju ke kategori tilawah selanjutnya. Dan perlu kami ingatkan juga peserta membacakan surat yang telah dipilih sebelumnya pada saat technical meeting dan tidak diperkenankan untuk merubah sendiri. Kemudian durasi tilawah itu adalah 6 menit. Peserta wajib memperhatikan lampu petunjuk pada saat perlombaan. Kami informasikan merah tanda berhenti, kuning artinya persiapan untuk dimulai ataupun persiapan selesai membaca dan hijau tetap membaca. Nah untuk peserta yang 3 kali dipanggil berturut-turut namun tidak tampil maka akan dianggap gugur kecuali sudah melaporkan ke panitia sebelumnya. Dan khusus untuk peserta yang tampil via online atau secara Zoom, apabila terjadi kendala teknis, maka peserta hanya dapat mengulang 1 kali. Namun, jika terjadi kendala teknis lanjutan, maka pengulangan untuk peserta yang bersangkutan tidak dapat dilakukan. Ini spesial untuk yang via Zoom ya. Oke. Tata tertib untuk lomba tilawah telah kami sampaikan tadi. Bagaimana Dewan Hakim, apakah langsung saja? Langsung saja. Ini gercep Dewan Hakim kita ya. Kalau begitu langsung saja kami akan panggilkan
Peserta tilawah dengan nomor tampil 1. Peserta tilawah, ini kategori putra tentunya dengan nomor tampil 1. Akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 182. Peserta tilawah dengan nomor tampil 1. Baik, sudah hadir. Akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 182. Itu Qurannya Pak, Qurannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Demikian peserta dengan nomor tampil 1 dan selanjutnya kita akan saksikan peserta dengan nomor tampil 2. Peserta dengan nomor tampil 2 akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 284. Peserta dengan nomor tampil 2 akan membacakan surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 284. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. Wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Sadaqallahul azim.
Ya demikian Dewan Hakim dan juga hadirin peserta dengan nomor tampil 2. Dan selanjutnya kita akan saksikan peserta dengan nomor tampil 3. Peserta dengan nomor tampil 3 akan membacakan surat Ali Imran dimulai dari ayat 31. Kita akan saksikan selanjutnya peserta dengan nomor tampil 3 akan membacakan surat Ali Imran dimulai dari ayat 31. Ya, peserta nomor tampil 3 belum terlihat. Oke, kita akan panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 3. Membacakan surat Ali Imran ayat 31. Baik, panggilan ketiga ya. Oke, kita izin loh, panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor tampil 3. Membacakan surat Ali Imran ayat 31. Tidak terlihat sepertinya. Bagaimana Dewan Hakim? Kita skip dulu saja ya, baik. Kalau begitu langsung ke kategori selanjutnya. Ya baik, nomor tampil 5 selanjutnya. Nomor tampil 5 akan membacakan surat An-Nisa ayat 26. Peserta dengan nomor tampil 5 membacakan surat An-Nisa ayat 26. Ya baik, selanjutnya nomor tampil 5 akan membacakan surat An-Nisa dimulai dari ayat 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن
ليخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم. Baik hadirin, demikian peserta dengan nomor tampil 5. Dan selanjutnya kita akan panggilkan peserta dengan nomor tampil 6. Membacakan surat An-Nisa dimulai dari ayat 34. Peserta dengan nomor tampil 6 membacakan surat An-Nisa dimulai dari ayat 34. Baik, dan kami informasikan tadi peserta dengan nomor tampil 3 ternyata sedang berada di masjid. Jadi kita akan kembali panggilkan setelah ini. Bersiap-siap saja, setelah ini tampil 3. Namun sekarang kita akan saksikan peserta dengan nomor tampil 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا. إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. Ya hadirin, demikian peserta dengan nomor tampil 6 dan kembali untuk kategori tilawah putra. Kita panggilkan kembali peserta dengan nomor tampil 3. Ya, peserta dengan nomor tampil 3 membacakan surat Ali Imran dimulai dari ayat 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم.
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم والله سميع عليم صدق الله العظيم. Baik, hadirin selanjutnya kita akan saksikan peserta dengan nomor tampil 10. Peserta dengan nomor tampil 10 membacakan surat Al-A'raf ayat 95. Peserta dengan nomor tampil 10 akan membacakan surat Al-A'raf dimulai dari ayat 95. Ya, peserta dengan nomor tampil 10, apakah ada? Ya, kita panggil. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 10. Belum terlihat? Oke, panggilan ketiga, peserta dengan nomor tampil 10. Ya, bagaimana Dewan Juri, Dewan Hakim? Kita skip lagi ya, seperti tadi kita skip dulu untuk peserta dengan nomor tampil 10. Kita akan ke peserta dengan nomor tampil selanjutnya. Baik, selanjutnya peserta dengan nomor tampil 9. Oke, nomor tampil 7, jadi bingung skip semua. Nomor tampil 7 ya. Oke, nomor tampil 7. Baik, peserta dengan nomor tampil 7 akan membacakan surat An-Nisa dimulai dari 135. Peserta dengan nomor tampil 7 membacakan surat An-Nisa dimulai dari ayat 135.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
Sadaqallahul azim. Baik hadirin, selanjutnya kita akan saksikan peserta selanjutnya nomor tampil 12. Peserta dengan nomor tampil 12. Ya, kembali untuk kategori tilawah putri, nomor tampil 12 akan membacakan surat Al-A'raf dimulai dari ayat 163. Peserta dengan nomor tampil 12 akan membacakan surat Al-A'raf dimulai dari ayat 163. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك
الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون صدق الله العظيم. Iya, selanjutnya kita kembali beralih ke kategori tilawah putra dengan nomor tampil peserta 9. Membacakan surat Al-An'am dimulai dari ayat 141. Peserta kategori tilawah putra dengan nomor tampil 9. Membacakan surat Al-An'am dimulai dari ayat 141. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان
الرحمن والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Ya baik hadirin, kita harus break sejenak karena mengingat waktu sudah menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bagaimana Dewan Hakim? Ya, baik. Kita akan break lebih kurang 1 jam. Nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan mulai kembali untuk menyaksikan penampilan dari Qori-Qori'ah dalam Pekan Tilawatil Quran untuk kategori tilawah. Jadi kami silakan untuk seluruh yang hadir pada hari ini, kita akan rehat sejenak. Lebih kurang 1 jam dan pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan kembali lagi di ruangan ini masih dalam babak penyisihan untuk Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI ke-54 tahun 2024 untuk kategori tilawah putra dan putri. Ya persilakan untuk menikmati waktu istirahat sejenak
Pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan kembali lagi di ruangan ini. Terima kasih.
coba kita mau perhatikan nomor tampil 11 sudah ada belum nggak di sini? Nomor tampil 11 ada. 11, 18, 13, 20. 20 ada? Tapi nggak apa-apa kita mulai aja ya. Tapi Dewan Hakim satu lagi belum ya? Sebentar. Baik, Dewan Hakim izin kita mulai. Kita melanjutkan tilawah untuk PTQ ke-54. Kami panggil nomor tampil 11 yang akan membacakan surah Al-A'raf ayat ke-127. Kami panggil nomor tampil 11 yang akan membacakan surah Al-A'raf yang dimulai dari ayat 127. Dewan Hakim yang kami hormati, inilah penampilan nomor tampil 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون
قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم. Baik, Dewan Hakim, itu tadi penampilan nomor tampil 11. Selanjutnya kami panggil nomor tampil 18 yang akan membacakan surah Hud yang dimulai dari ayat 1. Selanjutnya bersiap-siap nomor tampil 13, 15, 20, 22. Dewan Hakim yang kami hormati, inilah penampilan nomor tampil 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير صدق الله العظيم. Baik, selanjutnya kami panggil nomor tampil 13 yang akan bacakan surah Al-Anfal yang dimulai dari ayat 11. Bersiap-siap nomor tampil 15, 17, 19, 20, 22 untuk menuju ke meja di bagian depan. Dewan Hakim, inilah nomor tampil 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت
ثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان صدق الله العظيم. Baik, selanjutnya kita panggil nomor tampil 20 yang akan bacakan surah Yusuf yang dimulai dari ayat 43. Bersiap-siap selanjutnya nomor 15, 17, 19, 22. Nomor tampil 20 ia membacakan surah Yusuf yang dimulai dari ayat 43. Panggilan kedua. Nomor tampil 20 yang akan bacakan surah Yusuf yang dimulai dari ayat 43. Sekali lagi. Kami panggil nomor tampil 20 yang akan membacakan surah Yusuf yang dimulai dari ayat 43. Bagaimana Dewan Hakim? Kita lanjut. Selanjutnya nomor tampil 15 yang akan membacakan surah Yunus yang dimulai dari ayat 31. Nomor tampil 15 yang akan membacakan surah Yunus yang dimulai dari ayat 31. Bersiap-siap nomor tampil 17, 19, 21, 22, 20 dan 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم
خلقكم من السماء والأرض من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون
Sadaqallahul azim. Baik, selanjutnya kami panggil nomor tampil 24 yang akan membacakan surah Ibrahim yang dimulai dari ayat 1. Nomor tampil 24 yang akan membacakan surah Ibrahim yang dimulai dari ayat 1. Kami ulangi, nomor tampil 24 yang akan membacakan surah Ibrahim yang dimulai dari ayat 1. Baik. Selanjutnya kami panggil nomor tampil 17 yang akan membacakan surah Yunus yang dimulai dari ayat 90. Nomor tampil 17 yang akan membacakan surah Yunus yang dimulai dari ayat 90. Kami panggil lagi nomor tampil 17 yang akan membacakan surah Yunus yang dimulai dari ayat 90. Baik, satu kali lagi. Nomor tampil 17 yang akan membacakan surah Yunus yang dimulai dari ayat 90. Baik, Dewan Hakim kita lanjut. Nomor tampil 26 yang akan membacakan surah Ibrahim yang dimulai dari ayat 22. Kami mohon kepada nomor tampil yang kami sebutkan agak sedikit ke depan ya, jangan di belakang jadi waktunya agak lebih cepat. Kami persiapkan, mohon yang untuk segera mempersiapkan diri, nomor tampil 21, 25, 27, 29, kemudian 30, 32. Baik Dewan Hakim, inilah nomor tampil 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم
وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Selanjutnya kami panggil nomor tampil 21 yang akan membacakan surah Yusuf yang dimulai dari ayat 50. Bersiap-siap nomor tampil 25, 27, 29, dan 30. Dewan Hakim yang kami hormati, inilah nomor tampil 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك
قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين صدق الله العظيم. Baik, selanjutnya kami panggil nomor tampil 30 yang akan bacakan surah An-Nahl yang dimulai dari ayat 22. Nomor tampil 30 yang akan bacakan surah An-Nahl yang dimulai dari ayat 22. Bersiap-siap nomor tampil 25-27. Dewan Hakim, inilah penampilan nomor tampil 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين قالوا أساطير الأولين صدق الله العظيم. Selanjutnya kami panggil nomor tampil 25 yang akan bacakan surah Ibrahim yang dimulai dari ayat ke-13. Bersiap-siap nomor tampil 27, 29, 31 dan juga 32, 34. Dewan Hakim yang kami hormati, inilah nomor tampil 25. أعوذ بالله
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه
من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد صدق الله العظيم. Baik, selanjutnya kami panggil nomor tampil 24 yang tadi kita sudah panggil. Ada sudah hadir? Nomor tampil 24? Ada. Ya, aku bacakan surah Ibrahim dimulai dari ayat 1. Bersiap-siap nomor tampil 32, 34, 36, 27, 29, 31. Biar ke depan sedikit posisi duduknya. Baik, Dewan Hakim, inilah nomor tampil 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة
أولئك في ضلال بعيد أولئك في ضلال بعيد صدق الله العظيم. Baik, selanjutnya kami panggil nomor tampil 27 yang akan bacakan surah Al-Hijr yang dimulai dari ayat 1. Bersiap-siap nomor tampil 31, 29, 33. Baik Dewan Hakim, inilah penampilan nomor tampil 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما
يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين صدق الله العظيم. Baik, selanjutnya kami panggil nomor tampil 32 yang akan membacakan surah An-Nahl yang dimulai dari ayat 51. Nomor tampil 32 yang akan membacakan surah An-Nahl yang dimulai dari ayat 51. Bersiap-siap nomor tampil 34, 36, 38. Dewan Hakim kami hormati, inilah nomor tampil 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد
Baik, kami panggil penampilan nomor tampil 27 yang akan membacakan surah Al-Hijr yang dimulai dari ayat 1. Oh iya. Baik, kita lanjut. Nomor tampil 29 dengan akan bacakan surah An-Nahl ayat ke-10. 29 kami panggil. 29 yang akan bacakan surah An-Nahl dari ayat ke-10. Kami panggil bersiap-siap nomor 31, 33, kemudian nomor 34, 36, 38, dan 40. Bersiap-siap agak maju sedikit ke depan. Baik, nomor tampil 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Baik, kita panggil selanjutnya nomor tampil 34 yang akan membacakan surah An-Nahl yang dimulai dari ayat 90. Penampilan nomor tampil 34 yang akan bacakan surah An-Nahl yang dimulai dari ayat 90. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba. Wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. إن الله يعلم ما تفعلون. صدق الله العظيم. Baik, kita lanjut lagi. Kita panggil nomor tampil 31 yang akan bacakan surah An-Nahl yang dimulai dari ayat 35. Bersiap-siap nomor tampil 33, kemudian 36, 38, 40. Dewan Hakim, inilah nomor tampil 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فسيروا في الأرض فانظروا
Sadaqallahul azim. Baik, demikian peserta dengan nomor 31. Selanjutnya bersiap-siap untuk Qori'ah dengan nomor tampil 36. Akan membacakan surat Al-Isra dimulai dari ayat 41. Dan Anda masih bersama kami dalam Pekan Tilawatil Quran PTQ ke-54 2024 untuk kategori tilawah, dan acara ini didukung tentunya dari dukungan layanan diantaranya adalah Basnas Sumatera Selatan, Bank Syariah Indonesia, Bank Sumsel Babel Syariah, kemudian juga Ponpes Darul Quran Fatimah Az-Zahra, dan juga Fish Infant Resto, PT Umi Wisata Travel, Jamu Sugere, dan juga More Life. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, ini dia penampilan dari Qori'ah dengan nomor 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kabira. Tusabbihu lahu السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إنه كان حليما غفورا. Sadaqallahul azim. Ya, demikian penampilan peserta atau Qori'ah dengan nomor tampil 36. Dan selanjutnya kita kembali untuk kategori tilawah putra dengan nomor tampil 33.
membacakan surat An-Nahl dimulai dari ayat 67. Nomor tampil 33 akan membacakan surat An-Nahl dimulai dari ayat 67. Baik, Dewan Juri kami hormati, inilah penampilan Kori dengan nomor tampil 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن
في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Baik, baru saja kita dengarkan tadi penampilan nomor tampil 33. Selanjutnya kita panggil nomor tampil 38 yang akan membacakan surah Al-Isra yang dimulai dari ayat 71. Bersiap-siap nomor tampil 40, 46, 48. Baik Dewan Hakim, inilah penampilan nomor tampil 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. لتفتري علينا غيره وإذا لانتصرنا
إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. صدق الله العظيم. Baik, baru saja kita lihat dan saksikan nomor tampil 38. Selanjutnya kita panggil nomor tampil 43 yang akan membacakan surah Al-Anbiya yang dimulai dari ayat 94. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار
أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون أنتم لها واردون صدق الله العظيم. Baik, kita panggil penampilan selanjutnya. Nomor tampil 40 yang akan membacakan surah Toha yang dimulai dari ayat 90. Bersiap-siap peserta nomor tampil 39. Baik Dewan Hakim, kita akan saksikan nomor tampil peserta terakhir putri untuk hari ini karena besok kita akan lanjutkan kembali. Dan masih ada satu peserta kori yang terakhir nomor 39. Baik Dewan Hakim, inilah nomor tampil 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا
Dewan Hakim, sampailah kita pada peserta terakhir untuk hari ini. Nomor tampil 39 yang akan membacakan surah Al-Isra yang dimulai dari ayat 101. Kami panggil nomor tampil 39 yang akan membacakan surah Al-Isra yang dimulai dari ayat 101. Baik Dewan Hakim, inilah penampilan nomor tampil 39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا
ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. Baik, Dewan Hakim, ini adalah penampilan peserta terakhir untuk hari ini. Dan yang belum tampil, besok dilanjutkan kembali. Ibadah sholat Jumat. Terima kasih kepada Dewan Hakim sudah memberikan kesehatan selalu, selamat menjalankan jemaah dan buka puasa masih beberapa jam lagi. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.